वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। हम स्ट्रेट जाते हैं, जो आपके सवाल आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे कॉलें भी आ रही थी ड्यूरिंग द ब्रेक, एंड आप प्लीज़ हमें दोबारा कॉन्टेक्ट करें, वी बी मोर देन हैप्पी। बट लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द जो क्वेश्चन आए थे। अमर साहब का जो कॉल आई थी, ही गॉट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लाइफ इन यूके के, वो कह रहे थे B1 का करना या B2 एज अ स्टूडेंट। Is it going to be doing the life in UK too? Is it B2? जी, जब भी लाइफ इन द यूके जब भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप इस कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको लाइफ इन द यूके करना पड़ता है, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो आपको B2 लेवल करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने जो है वो आइल्स किया हो या आपने B2 लेवल के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया हो, देन यू कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम दैट इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, बट यू स्टिल हैव टू do your life in the UK test in order to apply for indefinite leave to remain. जी, अमर सिंह के जो कॉल आई थी उनके बारे में, स्टूडेंट जो पहली कॉल आई थी उनके बारे में था। बिल्कुल अगेन आपसे ये कहेंगे, अगेन कॉन्टैक्ट अस ईमेल पे, हम ज़रा से और हमें इंफॉर्मेशन भेजें, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। अजीज़ खान साहब का जो था 10 years पे जो उन्होंने किया था, उनका जो वीज़ा था फैमिली विजिट पे आए थे, got rejected, फिर उनके बच्चे over 18 years हो गए। जी जी। And on this one, I think he needs to apply on a discretion. इसके लिए 2 पॉइंट है। देखिए, एक तो जिस वक्त आपने अप्लाई किया था अपनी इनिशियल एप्लीकेशन में, उस वक्त आपके जो बेटे की एज है वो अंडर 18 थी। आप उस पॉइंट को उठा सकते हैं कि उस वक्त आपके बेटे की एज जो है वो अंडर 18 थी, और उसके बाद हम कोर्ट में गए, अपील में गए, इन द मीन टाइम अगर उसकी एज जो है वो 18 को क्रॉस कर जाती है, ओवर 18 हो जाता है, लेकिन स्टिल from the time of making initial application his age should be considered by then. इसलिए आप ये पॉइंट उठा सकते हैं कि आपके वही जो जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला था उस वक्त अंडर 18 था, अगर हमें जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ है उसी पॉइंट पे हमारा जो बेटा है उसको भी उसी कैटेगरी में वीज़ा ग्रांट होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि अगर इन केस वो इस आर्गूमेंट्स को, इस पॉइंट ऑफ लॉ को नहीं मानते, रिजेक्ट कर देते हैं, या ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ है और अब दोबारा आप एप्लीकेशन डालने का सोच रहे हैं, या आपका जो केस है वो जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें यह है कि आपका बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली जब से आप यहाँ पर आए हैं आपके साथ है, फैमिली लाइफ में उसकी जो है वो एक यहाँ की सोसाइटी में भी इंटेग्रेशन होगी और फैमिली लाइफ में भी इंटेग्रेशन होगी है, उसके साथ वो यहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसके यहाँ पर प्राइवेट और फैमिली लाइफ का सवाल है। और अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो कि उसको लुक आफ्टर कर सके या उसकी जो है वो केयर कर सके, तो कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस शो करके उसकी एप्लीकेशन को भी ग्रांट हो जाना चाहिए। थैंक यू। हम एक और कॉल लेते हैं बिकॉज बहुत सारे कॉलें लाइन पे लगी हुई थी। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सारा बात कर रही हूँ। ओके, मैंने वो बस ये पूछने जी, मैंने वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो 4 महीने हो गए अभी तक कोई जॉब नहीं आया। तो दूसरा ये कि मेरा लड़का अभी ना 18 का होने वाला है, अभी फरवरी को उसको 18 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जब तक मेरी नेशनैलिटी नहीं आएगी तो क्या मेरे लड़के के लिए मुझे वापस उसको अलग से देना पड़ेगा, या कि वो मेरे ही बेस पे उसको एप्लीकेशन? नहीं, इस वक्त आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन की हुई है, उसका नाम उसमें मेंशन किया हुआ है आपने। जी जी जी। हाँ, तो इस सूरत हाल में फिर तो आपको दोबारा उसकी एप्लीकेशन खुद से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल के होम ऑफिस आपको लेटर लिखता है, उसके बाद फिर आप किसी वकील से मशवरा करके उसको आगे चले, क्योंकि जिस वक्त आपने एप्लीकेशन डाला था उस वक्त तो उनकी एज जो है वो अंडर 18 थी। बिल्कुल, थैंक यू सारा। आप प्रोग्राम वॉच करें और आपसे ये होगी आप प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। चलते हैं अभी क्वेश्चंस के थोड़े से जवाब दे दें। कॉलें आ रही हैं, हम डू अपोलोजाइज, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के जवाब दे दें। इंदी सिंह की जो कॉल आई थी, ब्रिटिश सिटीजन, got married to, he's a British citizen, and उन्होंने ये कहा था वो बेसिकली लाइफ इन यूके टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे। ही did it on the own उनकी rules। वाइफ को आइदर के B2 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो उस सूरत हाल में आपको ये देखना होगा कि ऑलरेडी अगर आपकी वाइफ जब इस कंट्री में आई थी उस वक्त स्पाउस वीज़ा लेने के लिए अगर उन्होंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, दे विल टेक इनटू अकाउंट दैट फैक्टर। और अगर उन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं किया तो फिर उनको B2 के जो कोर्स है वो लाजमी करना पड़ेगा। Very quickly because कॉल भी आ रही, if he's come on the
2012 से पहले देखा भी the old rules. उस वक्त आई थिंक इट हाँ। वाज नॉट रिक्वायरमेंट, Exactly. लेकिन फिर भी Old rules हैं ना? सम हो, कुछ लोगों ने अगर जी। एक्स्ट्रा एक्सेप्शनली उसको कर चलें लिया ठीक है है, तो उसको हाँ कंसीडर कर लेना बिल्कुल. चाहिए. तो इन दिस सेइंग इफ यू अगर आप वॉच करें प्रोग्राम डू कॉल अस, हमारा ईमेल आपके पास होगा, उस पर जरूर कांटेक्ट करें. वीड लाइक टू गिव यू फर्दर इंफॉर्मेशन. और बाकी जो और भी हैं उनके साथ भी हम यही कहते हैं, आप हमें ईमेल दें. गुरवीत सिंह उनका जो था he came 2007 पोस्ट स्टडी वर्क पे थे. अगेन वो कह रहे थे ILR की रिक्वायरमेंट्स, इनको तो हमें ये बताना पड़ेगा the requirements has to be 5 years completed. जी जी बिल्कुल. हाँ, 5 इयर्स अब आपको थोड़ा इस बताएं. कंट्री में कंप्लीट करना होता है, और जब तक आपके 5 इयर्स कंप्लीट लीगली लॉफुल इस कंट्री में नहीं होते तब तक आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. आपकी सूरत हाल में आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट की बेसिस पे पहले आपको लीव मिला, और उसके बाद जब आपका एक्सटेंशन हुआ 3 इयर्स लेटर आपको फिर उसका जो है एक्सटेंशन मिल गया. इस ऐसी सूरत हाल में आपको 5 इयर्स कंप्लीट करने हैं, आपको 6 इयर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस सूरत हाल में जैसे ही आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाए, इवन दो योर लीव इज स्टिल वैलिड, लीव टू रिमेन इज स्टिल वैलिड, लेकिन स्टिल आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इवन 1 ईयर बिफोर योर वीज़ा एक्सपायर्स, बिकॉज यू ऑलरेडी would have completed your 5 years lawfully 5 years in this country. तो आपको जो है वो 3 इयर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि आप 28 डेज जो आपका वीज़ा है उससे 28 डेज से पहले आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते. लेकिन आपकी सूरत में, आपकी सिचुएशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको उन्होंने एक एक्स्ट्रा ईयर दिया है और उसको आपको यहाँ पर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल. और उनको ये भी कहते चलेंगे आपको लाइफ इन UK टेस्ट यू हैव टू गिव दैट एज वेल. आप हमसे कांटेक्ट करें. Like my colleague just mentioned, we'll be more than happy to help you in this one. जो बिलाल साहब का जो कॉल आई थी, he came as a student 2004 and 10-year rule पे था, and basically उनका date wrong थी. He said on his extension जी. on a उन्होंने card. ये कहा था कि उनका जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर जब स्टूडेंट के तौर पे आए थे, उनका वीज़ा पहले रिफ्यूज हो गया था, कोर्ट में गया है. कोर्ट में जाने के बाद जो है वो उनको जो है उनका एप्लीकेशन जो अपील है वो उनकी सक्सेसफुल हो गई थी, जिस बेसिस पे होम ऑफिस ने उनसे जो है वो रिक्वेस्ट मांगी थी कि आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें ताकि हम आपको वीज़ा लगा कर दे सके. इन द मीन टाइम आपके जो है वो 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, आपने 10 ईयर्स के रूल पर एप्लीकेशन डाला. अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं. पहली बात तो ये है कि अगर आपका स्टिल डिसीजन पेंडिंग है और होम ऑफिस ने आपकी पहली एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया जिस पे आपने उनसे स्टूडेंट की स्टैंप करने के लिए कहा था, तो आप इसका मतलब ये है कि अभी आप ओवरस्टेयर नहीं हुए, आपका स्टिल एक एप्लीकेशन जो है वो उनके पास पेंडिंग था. दूसरी बात ये है कि पेमेंट ना होने की वजह से आपका जो एप्लीकेशन आपको वापस आ गया है, तो आप उसको दोबारा विद इन 28 डेज, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी ओवरस्टेयर मोर देन 28 डेज टाइम इन दिस कंट्री, लेकिन विद इन 28 डेज टाइम आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं. पोस्टल ऑर्डर बनवाएं, आपको कार्ड पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. आप पोस्टल ऑर्डर बनवाएं, क्विकेस्ट वे टू पे UKBA होम ऑफिस फ़ी, और आप दोबारा अपना एप्लीकेशन जो है वो 10 इयर्स रूल का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अपना अप्लाई कर दे होम ऑफिस को. यू शुड बी एबल टू गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. थैंक यू शाजिया. आगे बढ़ते हैं. जो इजाज़ हुसैन की जो कॉल आई थी, he was given discretion leave, वो ये कह रहे थे yes his wife's a British citizen. उनकी जो एक्स वाइफ से उनके 3 बच्चे थे, वो कह रहे थे उनको स्पॉन्सर करना चाहते, उन्हें बुलाना चाहते. well obviously he can't call him down. There's not a problem. थोड़ा सा इन्हें बता एक्सप्लेन करेंगे. लोग थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि शायद जिस तरह से स्पाउस वीज़े में होता है कि जब तक आप एक सर्टन अमाउंट का थ्रेशोल्ड नहीं कमा रहे होते तब तक आप अपने बीवी बच्चों को दूसरे कंट्री से नहीं बुला सकते. लेकिन चूंकि आपको डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन इस कंट्री में मिला था, इवन दो योर वाइफ इज ब्रिटिश सिटीजन, इवन दो यू आर स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन स्टिल यू हैव गॉट द डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री. तो इस सूरत हाल में आप जिस तरह से असाइलम केसेस में लोग अपनी फैमिली को रीयूनियन के तौर पे यहाँ पर कॉल ओवर कर सकते हैं, दे डोंट हैव टू शो देयर 18,000 और प्लस इनकम थ्रेशोल्ड. लाइकवाइज यू डोंट हैव टू शो योर 18,000 एंड प्लस इनकम थ्रेशोल्ड टू कॉल योर चिल्ड्रन ओवर. यू कैन कॉल ओवर योर चिल्ड्रन अंडर दैट डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन कैटेगरी, और वो आपको यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं. बिल्कुल. इनका बस ये इजाज़ साहब को ये भी बताते चलेंगे that obviously he needs to show some documentary evidence. ये इनके बच्चे like a DNA
کہ جو دیا جی یہ آپ کا بہت مطلب اچھا ہے کویسچن اور بہت اچھا آپ نے ہائی لائٹ کیا. آپ کو اپنا آبویسلی بچوں کا پروف کرنا ہوئے گا, پروف آف ریلیشن شپ کرنا ہوئے گا, اور اس میں پروف آف ریلیشن شپ میں ان کے برتھ سرٹیفکیٹس, ان کا DNA ٹیسٹ, آپ کے ساتھ فوٹوگرافس یا کچھ اس طرح کے جو آپ کے جو ریلیشن کو پروف کرتے ہوں, اس طرح کے ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگائیں گے. اور دوسری بات چونکہ آپ کی وائف برٹش سٹیزن ہے, اف شی از ارننگ منی, اف یو آر ارننگ منی, آپ اگر کچھ کر رہے ہیں اس کنٹری میں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, یا اگر آپ کوئی کام اس طرح جو کام انکم کر رہے ہیں, امپلائڈ ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں, اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ کو لازمی لگانا چاہیے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ کریں گے, جتنے زیادہ پوائنٹس آپ اپروو کریں گے, اتنا ہی آپ کا کیس زیادہ اسٹرانگ ہوگا. بائی لا یہ ریکوائرمنٹ ہو یا نہ ہو کہ آپ کو انکم تھریش ہولڈ پروف کرنا ہے, لیکن پھر بھی اٹس آلویز بیٹر ٹو شو دیٹ یو آر ارننگ منی ان دس کنٹری. تو آپ پروف آف انکم, پروف آف ریلیشن شپ, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے, ان کو مینٹین کریں گے, یہ سارے لاجیکل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ اٹیچ کر کے پھر اپلائی کرنا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو شازیہ. مگر ہم یہ ویوز یہ کہیں گے آبویسلی وہ کانٹیکٹ کریں اپنے وکیل سے یا ہمارے سے کانٹیکٹ کریں تھرو ای میل. لائک ٹو ہیلپ اجاز حسین صاحب اینڈ ریسٹ جتنے بھی آئے ان کی سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, ایک جانے سے پہلے ایک کوئک کال لیتے ہیں بیکاز ٹائم رن آؤٹ ہونے والا ہے. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ مجھے بات پوچھنی ہے. جی بولیں. ہلو, 7 ایئرس کے بچوں کے اوپر ہوا تھا. اوکے ہلو, ٹھیک ہے. اس ملک میں 11 سال ہو گیا آپ کے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے اپلائی کیا تھا تو ایک بار ریفیوز کر دیا, پھر دوبارہ اپلیکیشن ڈالا. اوکے. بچوں کی بیسس پہ آپ کا کیا مطلب ہے جو 7 ایئرس رول کے بھی ہاف پہ آپ نے اپلائی کیا تھا؟ ہاں 7 ایئرس رول کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ریفیوز کیا تھا, تو پھر دوبارہ ہم جوڈیشل ریویو میں گئے تو انہوں نے پھر ودرو کیس کروا لیا آج 8 مہینہ پہلے. اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے 3 مہینے کا بولا تھا کہ ہم آپ کو ریکنسیڈر کریں گے یا آگے آپ کو رائٹ آف اپیل دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اگر آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب نہیں ملا یا جواب نہیں ملتا, اٹس بیٹر کہ آپ ان کو یا تو دوبارہ ریمائنڈر بھیجیں, آپ ان کو لیٹر لکھیں. میں ریمائنڈر بھی بھیجا یہ کیا, اس کے بعد ابھی پھر آ گیا یہ لاسٹ ویک کے اندر انہوں نے ہمیں رائٹ آف اپیل دیا. رائٹ آف اپیل. تو کورٹ کی ڈیٹ بھی دے دی ہے انہوں نے. آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام علی ہے. علی. تھینک یو علی صاحب. آپ واچ کریں, ابھی ہم آپ کو جواب بھی دے رہے ہیں. تو ابھی کورٹ کا ڈیٹ ہے تو کیا چانسز ہے؟ ٹھیک ہے. بچہ میرا جو ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی کورٹ کی ڈیٹ سے پہلے شکریہ, پہلے 1 ہفتے کے بعد وہ 10 سال پورا کر لے گا. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا. تھینک یو فار کوشچن. شازیہ لیٹس کیری آن. ابھی تھوڑے سے جواب دے دیں. کالیں بہت آ رہی ہیں مگر ہمیں جواب دینا ضروری ہے. وسیم شاہ کی جو کال آئی تھی وہ 1993 میں came to the country and basically وہ کہہ رہے تھے ان کا جو فرینڈ ہیں, کولیگ ہیں, ان کے immigration was refused, he's incapacitated and 14 year rule پہ. ایکچولی اس وقت جس وقت انہوں نے 14 ایئرس رول پہ اپلائی کیا تھا, اس وقت ان کی اپلیکیشن جو ہے 14 ایئرس کے رول پر ہی کنسیڈر ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کا جو ہے 20 ایئرس رول ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, کچھ پیریڈ ہو گیا, لیکن اس سے پہلے 14 ایئرس کے رول پہ آپ نے اپلائی کیا. لیکن سم ہو سم ویئر آپ کا کیس جو ہے وہ پور طریقے سے اگر تیار ہوا تھا یا پراپرلی آپ ایویڈنس پروف نہیں کر سکے, کسی وجہ سے وہ آپ کو اپلیکیشن گرانٹ نہیں ہو سکی. آپ کی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ even though you are not medically fit, لیکن پھر بھی آپ اپنے جی پی سے لیٹرز لے کر اس کی بیسس پہ, اور دوسرا بجائے اس کے کہ آپ جوڈیشل ریویو پہ اور ہائی کورٹ میں اور کورٹ آف اپیل میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں, اٹس بیٹر فار یو ٹو اپلائی نیو اپلیکیشن ٹو UKBA, کیونکہ ابھی آپ کے جو ہے وہ 20 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور 20 ایئرس جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو 20 ایئرس رول کی بیس پر آپ امیگریشن رول کے تحت جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا اپلیکیشن تیار کر کے ان کو بھیج سکتے ہیں, اور 20 ایئرس رول کی بیسس پہ یو شوڈ بی گرانٹیڈ یور لیو ٹو ریمین ان دس کنٹری. تھینک یو شازیہ. وسیم شاہ صاحب آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, وی لائک ٹو ہیلپ یو. اینڈ جیسے بتایا تھا میرے کولیگ نے, میڈیکل ضرور گراؤنڈس لکھیں فرام دا کنسلٹنٹ اباؤٹ دی انکیپیسٹی. حسین زیدی صاحب کے جو کال آئی تھی وہ کہہ رہے تھے انہیں ILR مل چکا تھا 1991 میں, وہ پاکستان گئے تھے 94 میں 1 مہینے کے, پھر اگین 2012 2 مہینے کے, and he said it was not valid. Now اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس. جی
جی ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے پہلے ہم بتا چکے ہیں آپ کا جو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے فار ایور, اور اگر کوئی ایسا ایشو آ گیا ہے تو اٹس بیٹر ٹو کلیریفائی ود ہوم آفس بائی رائٹنگ اے لیٹر ٹو دیم. آپ ان کو لیٹر لکھیں, ان سے کلیریفائی کریں. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اسٹیمپ چینج کروانے کی ضرورت ہے, آپ کو دوسرے پاسپورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے, اسٹل یو کین ڈو دیٹ. آئی تھنک اٹس نو مور دین £150 فی ٹو ٹرانسفر آف ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹو یور نیو پاسپورٹ. تو اپنے پاسپورٹ کو اپڈیٹڈ رکھیں, اپنے امیگریشن اسٹیٹس کو اپڈیٹڈ رکھیں. تو دوبارہ آپ ایک لیٹر لکھ کر ان سے کنفرمیشن منگوا سکتے ہیں تاکہ ان فیوچر آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی پرابلم ہو تو آپ ان کو لیٹر دکھا سکیں. بالکل, تھینک یو شازی. ایک اور کال لیتے ہیں, probably this will be the last. Hello, welcome to the program. ہاں جی, میں نے بات کرنی تھی ان سے. جی آپ بات کریں, السلام علیکم. آپ آن ایئر ہیں, آپ اپنا نام بتائیں گی؟ ہاں جی, نہیں نام نہیں بتا سکتی میں نے. ٹھیک ہے, اوکے, آپ اپنا کوشچن بتائیں پلیز. ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے انڈیفینٹ, میں بھی میرے ساتھ آیا تھا وہ, اور میں اور میرا بیٹا جو ہے نا انڈیفینٹ اسٹے پہ ہیں, لائک جیسے اسپاؤس ویزے ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں. تو میرا نا, میں آئی تھی 2011 کو, نہیں سوری 2012 کو انٹر ہوئی تھی, اور ابھی میرا میں نے لائف ان دا یو کے میں اتنا پڑھی نہیں ہوئی تو لائف ان دا یو کے رہ گیا, اور جس کی وجہ سے نا یہ چھوٹ گیا اس کا نا, یہ ہمارا جو یہ اسٹے تھا نا, یہ کیا کہتے ہیں انڈیفینٹ لیو, وہ رہ گئی. ہاں وہ رہ گئی ہے. اب ہم نے اسٹے کروائی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کی تھرو جو ہے نا پاسپورٹ اپلائی کروں اپنے بیٹے کا, تو مل جائے گا اس کو. اوکے, بیٹے کا پاسپورٹ, یہ پوچھنا. لیکن جس میں بہت ساری چیزیں, میرے ہسبینڈ برٹش ہے نا, ہاں بہت ساری چیزیں اس میں کنسیڈر کرنی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو جب سے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملا ہے اس سے لے کر اب تک اب وہ آؤٹ سائڈ آف کنٹری کتنا عرصہ رہا ہے؟ زیادہ عرصہ باہر تو نہیں رہا؟ نہیں ادھر ہی رہا جب سے آیا. ابھی تو 3 سال, تیسرا سال لگا ہوا ہے اس کو. اور تو وہ اس کی ایج کتنی ہے اس کی؟ ابھی اس 11 سال کا. ہاں جی 11 سال کا ہوا. جی بالکل, وہ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے. جی بالکل اپلائی کر سکتا ہے. تھینک یو آپ کا کوشچن کا شکریہ. اگین ہم ویوزن سے یہ کہیں گے تو آپ پلیز کوشچن شارٹ رکھیں, ہم زیادہ سے زیادہ پھر آپ کو انفارمیشن دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. فوزیہ کی جو کال آئی تھی, فوزیہ کہہ رہی تھی وہ سائلم پہ آئی تھی, بچوں کو بلانا چاہتی ہیں, and she got the leave to remain. That should obviously they can. جی وہ فیملی ری یونین کے ذریعے بالکل وہ اپنے بچوں کو ادھر on the family reunion certain terms and conditions satisfy کرنی ہوتی ہے. I think it's better to send your case through solicitor. آپ ان کے ذریعے اپنا کیس بھیجیں, اور ڈیفینیٹلی آپ فیملی ری یونین کے ذریعے اپنی بیٹی کو بلوا سکتے ہیں. شاید شکریہ. اب فوزیہ سے یہ کہیں گے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں یا آپ اپنے کسی وکیل سے بات کریں. we're more than happy to help you. سارا کی جو کال آئی تھی نیشنلٹی کہ انہوں نے کہ مل چکی ہے, and his son's 18 years of age. اور اپلیکیشن پہ انہوں نے جو بات کر رہی تھی when the application was sent off whether it was joint or whether done beforehand, یہ آپ نے مینشن کرا تھا ان سے. سوری کون سے؟ یہ جو سارا تھی, سارا کی جو تھی, ہاں جی جی نیشنلٹی کے جو بارے میں کہہ رہے ہیں, 4 مہینے پہلے انہیں مل چکی تھی. وہ کہہ رہی تھی تو اپلیکیشن پہ میرے بچے کا جو ہے نا سیپریٹ ہوئے گا یا ان کے ساتھ ہوئے گا with his. I didn't actually recognize which one you're talking about. Talk about Sarah جو نہیں سارا تو ہے, لیکن ان کی requisition کیا تھی؟ She got nationality recently. ان کو nationality مل چکی ہے 4 months ago. 18 years of age ان کا بیٹا ہے. In February he became 18. جی وہ تو ان کو ہم نے already اپلائی کر دیا تھا کہ وہ ان کی پینڈنگ ہے اپلیکیشن. تو اگر اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہے تو آپ ویٹ کریں, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی دوبارہ نئی اپلیکیشن ڈالیں, کیونکہ جب آپ نے نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈالی تھی تب آپ کے بیٹے کی ایج انڈر 18 تھی, اور ابھی بے شک اوور 18 ہو بھی گئی ہے, لیکن پھر بھی جس ڈیٹ کو اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے کنسیڈر کی جاتی ہے, اور انڈر 18 ڈیٹ ہی ابھی تک کنسیڈر ہوئے گی. لیٹس ویٹ فار another letter from home office. Until then you don't have to do anything. Thank you. شکریہ. جو دوسری کال آئی تھی 7-year rule pay for children, and جی اس میں یہ تھا کہ ان کا کیس جو ہے وہ وڈرا کر لیا گیا تھا. اور جب کیس نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہوم آفس اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ ہار رہے ہیں اور اس میں ان کے جو ہے وہ دوسری پارٹی کیس جیت رہی ہے, سم ٹائم ایٹ دس اسٹیج دے کین وڈرا دی کیس انڈر دی لا, اور ایسی صورتحال میں ان کو دوبارہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو ان کو تھوڑا ذرا لیٹرز لکھنے چاہیے تھے, ریمائنڈر دینا چاہیے تھا, لیکن ابھی چونکہ انہوں نے دوبارہ ایسی صورتحال میں آپ کو جب ریفیوزل کیا ہے اور
और आपको अपील के लिए भेजा है, आई थिंक इट्स बेटर अगर आप उनको दोबारा प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजना चाहते हैं कि दोबारा आप उन्हीं बेसिस पे जो है वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अनफेयर कि आपने पहले जो है वो वहाँ पर आर्गूमेंट नहीं किया और उसके बाद आपने जो है वो हमारा एप्लीकेशन दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। वन ऑप्शन इज़ दैट कि आप अपील पे जा सकते हैं और अपील में भी काफ़ी प्रीटी मच चांसेस ऑफ सक्सेस है। और दूसरी बात यह है कि आप दोबारा हाई कोर्ट का केस ही कि हाई कोर्ट में जाएं, उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल लिखें और उस बेसिस पे अपने केस को आगे लेकर चलें। आई थिंक यू हैव गुड चांसेस ऑफ सक्सेस इन योर केस। Anshi can call us. कॉल लेते हैं, लास्ट कॉल लेते हैं जल्दी से because time's running out. Hello, hello. हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना क्वेश्चन बताएंगे? सर, मैंने अपना एक क्वेश्चन करना था कि मेरे एक कजन है, उन्होंने शादी की थी एक यूरोपियन लड़की के साथ। ओके, ठीक है। वो लड़की जा चुकी है अपनी कंट्री बैक और नेक्स्ट मंथ उसकी हियरिंग की डेट है। कितने साल वो इकट्ठे रहे हैं एज ए मियां बीवी? तकरीबन डेढ़ साल इकट्ठे रहे हैं। No chances of success because if it would be more than 3 years, then you would have chances of success to win the appeal. In this situation, you don't have enough chances of success because it's only been 1.5 years. मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है। बोले हेलो जी, पास करें आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अब वो रजिस्ट्री कैंसिल करनी हो और दूसरा स्टेप लेना हो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का? दूसरा क्या करना हो? दूसरा ऑप्शन लेना है अगर वो रजिस्ट्री अब खत्म करनी हो तो दूसरा कोई ऑप्शन होगा? देखिए जी, अगर इन द मेन टाइम तो ये है कि डिपेंड करता है वो कब यूरोपियन लड़की कब वापस गई, कितना अरसा हो गया उसको। उसका तकरीबन 1 महीना हुआ वापस। 1 महीना हुआ है। ऑब्वियसली आपके पास चांसेस हैं कि आप स्विच ओवर कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को। अगर आपके पास वैलिड जो रीज़न है इस कंट्री में रहने के लिए, अगर आप स्टूडेंट बन गए हैं या कोई आपके पास और इमिग्रेशन राइट इन दिस कंट्री है, तो आपको होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होएगा और फिर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए आपको जो लीव ग्रांट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन अनटिल अनलेस योर अपील इज़ पेंडिंग, यू हैव द राइट टू स्टे इन दिस कंट्री। और उसके बाद भी आपके पास सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसके अंदर आप अनदर एप्लीकेशन टू यूकेबीए डाल सकते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जस्ट कंसल्ट विद योर सॉलिसिटर और ट्राई टू स्विच ओवर योर लीव टू रिमेन। थैंक यू, आपका शुक्रिया कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो आई थिंक वी हैव आंसर्ड मोस्टली ऑल द क्वेश्चन। जो अभी पहले जो कॉल आई थी इस कॉल से जो ILR के बारे में, आई थिंक यू मेंशन अबाउट द सन के बारे में, सन वीजा जो आए थे, एंड आई थिंक वी कवर इट। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं बिकॉज़ इट्स जस्ट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। हेलो जी, वालेकुम सलाम, जल्दी से आप क्वेश्चन बताएंगे, हमारा टाइम रन आउट हो रहा है। नाम और क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम कामरान है। तो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड को डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है। ओके। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास इंडेफिनिट बाद में मिला था, तो मैंने अपना इंडेफिनिट भेजा, तो इसको ना वो साइलेंट किया हुआ था गर्लफ्रेंड ने। अच्छा, ठीक है। तो उस डिसीजन इन्होंने ये दिया है कि जो है ना लीव टू रिमेन दे दी है, तो उस पर ये ट्रेवल कर सकती है? उसे दे दिया लीव टू रिमेन? देखिए जी, डिपेंड करता है कि असाइलम जब किया हुआ था आपके जो ये फ्रेंड है, इन्होंने असाइलम किया हुआ था और असाइलम के बेसिस पे इनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला है। जिस कंट्री के खिलाफ इन्होंने असाइलम किया था उस मुल्क में ये नहीं जा सकती, उसके अलावा थ्रू आउट वर्ल्ड वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। बिल्कुल, दैट्स राइट। आई थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम। हमने माशाल्लाह से इट्स बीन वेरी बिजी टुडे एंड अपने जो व्यूज होंगे उनसे ये कहेंगे, तो आप ऑब्वियसली हमने कोशिश ये करी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, अभी भी फ़ोन बज रहे हैं, बट वी रन आउट टाइम। आपको हमारा ईमेल एड्रेस आया था स्क्रीन पे, आप हमें ईमेल करें और जितनी जो कॉल है हम उस पर ज़रा डिटेल में भी जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी नीड मोर टाइम फॉर दिस। तो गिव अस एन ईमेल, we're more than happy to help you and advise you. So जितने भी questions आए थे और we have a very good understanding आपकी जो केस है हम समझ गए within a small time we understand very well तक किस तरह करना है। आप अपने किसी competent solicitor से बात करें या आप हमें contact करें and अपनी emails भेजें, scan करके document हमारी तरफ भेजें, and we'll be more than happy to help you. And Shazia, I think we just run out of time. To be honest, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। बिल्कुल, लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं उनको हम यही एडवाइस करना चाहेंगे कि जब भी आप कोई फर्दर एप्लीकेशन डालें, अपने जो प्रीवियस आपके एप्लीकेशंस हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि यू कांट जस्ट रन ऑफ फ्रॉम प्रीवियस सर्कमस्टांसिस एंड ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन एंड अपील्स। जो भी आपके पुराने सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी आपके हालात रहे हैं जब से आप इस कंट्री में आए हैं, डोंट ट्राई टू हाइड दैट आउट। आप उनको भी कंसिडरेशन में रखें और
फर्दर जो भी एप्लीकेशन डालते हैं उसको वेरी वेरी केयरफुली आप उस एप्लीकेशन को डालें, बिकॉज अनटिल अनलेस आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं करते तो इवन दो योर रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड लेकिन स्टिल आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकता है। तो बेटर ये है कि अपना केस प्रॉपर तरीके से तैयार करके भेजें। बिल्कुल, थैंक शाज़िया। व्यूअर्स ये गए, थैंक यू फॉर वाचिंग लीगल मैटर्स। और अगेन वी आर गोना कैरी ऑन, आपकी जो कॉलें अभी भी आ रही हैं, सॉरी वी कैन नॉट टेक देम, बट यू कैन ईमेल, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं and we're going to be more than happy to give you the good advice. If you've got any immigration issue or litigation or representation, your family law के मुताबिक, like my colleague mentioned, we're talking domestic violence, और इंशाल्लाह next week के program में we're going to carry on with the domestic violence, थोड़ा सा बताएंगे क्या family rules जो होते हैं family law के मुताबिक, और जो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं जहाँ पे आपकी protection हुई, and this is what we're going to be talking in the next program. Once again, thank you for watching Legal Matters. आइंदा की इजाज़त दें, and we'll be back with Legal Matters soon.